সাহেব বয়ান করছেন ফয়জুল আরবাইয়ের কিতাব যে আমি মুরাকাবার মাধ্যমে দেখলাম আল্লাহর নবীর নূর এখানে সৃষ্টির হইলা থাকি ও বুঝলাম যে মানুষের যে হইল আউ্বাল আমরা এটা দিয়ে দলিল দিয়া না, আমরা দলিল নেই যেটা দিয়া তার হিসাবে দলিল দিস তার হিসাবর নসরুদ্দিন কিতাবর হইলা অধ্যায় হইল বলে পয়লা অধ্যায়টা হইল নসরুদ্দিন কিতাবর যে পहली फसल नूर मोहम्मदी की बयान में पहला परिच्छेदটা হইল নূরে মোহাম্মদীর আলোচনা। তাহলে হাদিস একজন জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়িয়া হলো কিতাব তো উর্দু তাই না উর্দুতে লেখছেন নানি रिवायत अब्दुल रज़ाक जा पहली रिवायत अब्दुल रज़ाक ने अपने सनद के साथ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ पैदा की। आपने फरमाया ऐ जाबिर अल्लाह ताला ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया होगा। सुभान अल्लाह পয়লা পয়দা করছে এটা কেউ একজন থাল হিসাবে আদিয়া যদি কোনো বক্তব্য করতালাতে আমি কইলা বলে তার কি আর ওগুলো মতামত থাকতেও পারি তাই এটা আদিয়া বক্তব্য করছে फायदा उस सदी से नूर मोहम्मदी का अव्वलुल खला व अव्वलियत हकीकिया साबित हुआ। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে আল্লাহর নবীর নূর হইল সর্বপ্রথম সৃষ্টি। জোরে হবে সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর। हाज़रीन किराम समझे उस हदीस से नूर मोहम्मदी का अव्वलुल खल्क़ व अव्वलियत हकीकिया साबित हुआ क्योंकि जिन जिन अशिया की निस्बत रवायत में अव्वलियत का हुक्म आया है उन अशिया का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअख्खर वाला उस हदीस से मनसूस है। तेन कोई तरह से यही हदीस द्वारा प्रमाणित है रसूल पाक और नूर हलो सर्वप्रथम सृष्टि एर लगी रसूल पाक जे बसर माने ना बसर रसूल पाक मानुष किन्तु एक ही जिनिस बसुंदर एक कविता आछे मुहम्मदुल बशरुल लाइसा काल बशरी याकुतुल हजरुल लाइसा काल हजरी याकुत फत्तर फत्तर और रास्तार फत्तर फत्तर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर इटार हकीकत बुझते हইলে रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर ওলিউল্লাহ দেলওয়ি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ফুয়ুজুল হারবাইন ভর্তি এটা কিতাব লুকাইতে রাখছে আমার কাছে বহুত পুরানা